ताले सांग मैंने आज मुझे आपको जी देवी नदी को सीटी देखेबी केमी कौन माछ धरा हुए जाल केमी पका हुए पूरा डिटेल से वीडियो बन पूरा डिटेल से देखेबी आपको वीडियो आगु देखिए आगु चैनल जब नुआ चैनल गोटे सब्सक्राइब करूँ तार वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु आगु देखेबी केमी कौन सब प्रोसेस अच्छी माछ धरवे सब डिटेल से देखेबी वीडियो को स्क्रिप्ट करेंगे देखु पूरा वीडियो देखु ये आइस पेटी आइला बारी माछ रही राति सारा रू सका आसबू से माछ खराब हो आइस पेटी आइला ये पेटी आइस अच्छी ताते माछ मोबाइल ये डंगा स्टार्ट होगला ए चलू आगे आगू जाए देखू जो माछ थी से जाल पकेबू तापर माछ धरबू ये देख ये आम नई कूल यहाँ जगटा देख जगटा केमी कमेंट कह ये पानी मटिया देखा पानी ए बढ़ी पानी आसी पानी मटिया देखा ये देखो देवी नदी जाल पड़ी जालटा एमती पका जाए देख ये तल पटटा एमती हाथ में पड़ो ऊपर पटे एमती मन को जीव देखो लंबी केमती जाल एमती सब जाल एमती पकेबू गोल पकेबू ता भर पानी गुड़ी करूँ तापर माछ लगे जाल जाल तोड़ा हे जाल माछ छड़ा हे बहुत कम अच्छे ये आम नई देखो केमी नई ये साइड में झाऊ जंगल अच्छी एपटे है नई तो सेपटे दरिया अच्छी आम जाल तोला सर माछ छड़िया एवं तोड़ला बेले वीडियो कर पारे कहीं मुझे तोलुली कैमेरामैन ना आगू को देखी आगू को आहरी जाल पकेबू तापर स्टाण्डटा आनी स्टाण्डटा लगे नी से वीडियो कर पारे आगू मुझे स्टाण्ड लगे वीडियो कर देखे वीडियो आगू देखूँ तापर सब किसी डिटेल से जानीपर देखो कमी दरिया से देखो कमी लहड़ी आस जूम कर देखे लहड़ी केमी आस जगटा को मुहाण मुह कहती नई दरिया मिलनटा से दरिया सेपटे लहड़ी खाऊ देखो केते दूर जूम कर देखे यहाँ दरिया सेपटे यहाँ नई दरिया नईर मिलन यहाँ एवं मैं वेट कर राति हाँपाई राति माछ धरा हे कहीं जुआर टाइम माछ हो जुआटा राति टाइम पड़ुची से राति माछ धरा हे मैं वेट कर राति हेल्ले माछ धरबू स्टाण्ड लगे भलसे डिटेल से देखेबी एबे देखिए राति हो जाए मुझे स्टाण्ड लगे देखो कैमेरा पूरा फ्रंट को देखा पूरा क्लीयर देखा देखो मेसीन स्टार्ट है डंगा बंद कर देलु मेसीन स्टार्ट है डंगा चलो जाल पकेबू पूरा डिटेल से देखूँ ये पूरा डिटेल से वीडियो बनाई केमी जाल पकड़ केमी माछ धरा हो सबकि पूरा डिटेल्स अच्छी वीडियो को स्क्रिप्ट करवानी फुल वीडियो देखिए तापर सबकि जानीपर ये जाल पकेबू ये देखो लाइट जलूँ लाइट जाल कानी बंधा हे अंधार कहीं जाल आम कानी कौन रहा जना पड़ोनी से लाइट बंद हुए ये लाइटा बंधा हे जाल कानी ये पानी छड़ा हे देखो कि छड़ा देखो पानी छड़ा है सीतार भाषो सोल लगे भाषो जाल देख कमी जाऊँगी तल पटा हाथ में पकई दूसरी ऊपर पटा से मन को पड़े वीडियो को स्क्रिप्ट करेंगे ना कि बुझीपारे केमी कौन माछ धरा वीडियो को पूरा वीडियो देखिए तापर जानीपर केमी कौन हो देखो ये पानी कात को नहीं बाड़ौची सेमती करवा द्वारा माछटा इाड़ साइड जा जाल लगे ना माछटा गोटे जगह रही जाए कौड़े कौन सेमती किसी लगे जाल एमती कात बाड़े पानी माछ जो रही है जापर आम धरिया पाए से दौड़ आड़ साइड दौड़ला बेले जालटा आम लगेचु से जाल लगे जाए ये देखो डंगा साइड रे दुटा बाड़ी धरिक बाड़ुची एमती कले साउंडटा ठक 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 साउंड हम
ଏଇ ସାଉଣ୍ଡରେ ମାଛଟା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେନି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ଯାଇକି ଜାଲରେ ଲାଗିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଡଙ୍ଗା ଧରୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଅଳିଆ ଲାଗିଥିବ, ଜାଲ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡଙ୍ଗାଟା ଧରିଲେ ଜାଲ ତୋଳା ହେଲା ବେଳେ ସଫା ହେଇକି ଆସିବ। ଏମିତି ଠକ୍ ଠକ୍ ହେବ, କାତ ବାଡ଼ିଆ ହେବ ନଈରେ, ଏମିତି ହେଇକିରି ମାଛ ଧରା ହୁଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାଣିକି ଗୁଳି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ପାଣି ଗୁଳି ହେଉଛି। ଏମିତି ପାଣିକି ବାଡ଼େଇଲେ, ପାଣି ଗୁଳି ହେଲେ ମାଛଟା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବେ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଛଟା ଲାଗିବେ ଜାଲରେ। ଏବେ ଜାଲ ତୋଳା ହେବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଟର୍ଚ୍ଚ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିବ କେମିତି ଦେଖ, ଏମିତି ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବ। ରାତିରେ କାମ କଲାବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ତୋଳା ହେବ। କେମିତି ଜାଲ ତୋଳା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାଲକୁ ଧରିକି କାଢ଼ିବୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏମିତି ଜାଲ କଢ଼ା ହୁଏ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିବୁ, ଭିଡ଼ିକି ଡଙ୍ଗାକୁ କାଢ଼ିବୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ରଖିବୁ, ତାପରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେବ ଜାଲରୁ। ଆଗ ଜାଲ କାଢ଼ି ଦେବୁ, ତାପରେ ଜାଲରୁ ମାଛ କାଢ଼ିବୁ, ମାଛ ଛଡ଼େଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ା ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ଛଡ଼େଇ ହେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ନଈ କୂଳକୁ ଯାଇକି ସାଇଡ଼ରେ ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ, ସେଠି ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମାଛ ଛଡ଼ଉଛୁ। ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇକି ଡଙ୍ଗାରୁ ଜାଲ କାଢ଼ିକି କେମିତି ଛଡ଼ଉଛୁ ଦେଖ। ଆଉ ରାତି ବେଳା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଭଲସେ କିଛି ଦେଖି ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦିନବେଳା ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନବେଳା ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ଏ ପାଇଁ ରାତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଦିନବେଳା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆମେ ଏମିତି ରାତି ସାରା ମାଛ ଧରିବୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଜାଲ ପକାଇବୁ, ଜାଲ କାଢ଼ିବୁ, ମାଛ ଛଡ଼େଇବୁ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କରିବୁ। ରାତି ସାରା ଏମିତି ମାଛ ଧରିବୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କେତେ ମାଛ ଧରିଲୁ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଲା, ସବୁକିଛି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନବେଳା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଦିନବେଳା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଏବେ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ମାଛ ଧରା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ମାଛ ଧରିଛୁ, ଆମ ବେପାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ ନେବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଧରୁଛୁ, ଏଇ ସବୁ ମାଛ ଆମର ହେଇଛି। ମାଛ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜନ ହେବ, ତାପରେ ଦିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟା ଆମର ଲାଗିଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି, ଏମିତି ଆମର ଓଜନ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏମିତି ଓଜନ ହେଇକି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେବ। କି ମାଛର ନାଁ ସବୁ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, କି ମାଛ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁକିଛି ଦେଖିଲେ, ସବୁକିଛି ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଛ କରି ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ରାତି ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦିନବେଳା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।